ମୁଁ ସୁସ୍ମିତା ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସୁସ୍ମିତା ସାହୁ। ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି କାଲି ଠାରୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବି ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ତ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ତ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ବାହାରିଛୁ ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ, ନାନୀ ମୋ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପୁରୀ ମାର୍କେଟ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଲୁ, ବାପା ବି ଆସିଲେ, ନାନୀ ତାଲା ପକାଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମାର୍କେଟ ଯିବା, ମାର୍କେଟରେ ଟିକେ କିଣାକିଣି କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 5:30 ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି। फाइनाली शाढ़ी किना गोटे सरीगला। देखिए आउ कौन चप्पल हेलो। हाँ हाँ गुपचुप देखा सरला। चल आईन पाखु जा। तो आसिक आम घरे पहुँची गलु। आई पाखु जाकि आ किसी वीडियो कर पारे। दांडा बहुत गहली होगला। आउे गहली भी आपारे वीडियो। घर को आसिक घर को आसलु हेरी। घर को आसिक घर कम सारिकी ये बसी गोड़ हाथ कौन हो जाऊँ चली चली बसी। नानी भी ट्यूशन जाइछंदी। बो एने आसिक पहुँचे। बापा बो आई सब एने आसिक पहुँचे। जहाँ जमी किणाकिणी है कौन तो रोषेबास जहाँ करवा ये भिडियो टी एंड कर। मो भिडियो भल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। आउ कौन कहबी आपण भल पाइबा निहाती दरकार। आपण भल पाइबा देले ही मु आगु को आहरी भल भल भिडियो आपण मानक नहीं आसपारि। तो चलते भिडियो टी एंड कर। नमस्कार।